Business News. Kwarta, kwarta, kwarta. Bongbong Marcos may anunsyo nga oil price rollback kuno karong semana. Si katropang Crystal Joy Felerca sa report. Gimanduan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang mga kumpanya sa lana ngay patuman sa hingpit ug walay paglangan ang rollback sa presyo sa diesel ug gasolina. Samtang gilauman ang dako nga pagkunhod sa presyo karong semana. Sa iyang video message, giingon sa presidente nga posibleng mokunhod ang presyo sa diesel og 24.94 pesos matag litro, ang gasolina og 3.41 pesos ug kerosene og 2 pesos. Matod ni Marcos nga mas dako kini kumpara sa rollback sa miaging semana ug nagpasabot kini og kahupayan alang sa publiko. Gipasiug daw usab niya ang rollback kinahanglan gipatuman sa saktong hingpit aron nga mahatag sa katawhan ang benepisyo nga angay nilang madawat. Sumapa sa Department of Energy, posible na usab ang sunod nga rollback sa presyo sa petrolyo sa umaabot nga semana. Subay ni ini, gipahibaw sa presidente nga magpadayon ang 10 pesos fuel discount alang sa mga public utility vehicles ug bus, ingon man ang service contracting program alang sa mga driver. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-unon ang immune system, malikayan ang ubo, hila na tabad sa ulo ug di makahilab sa tiyan, ang Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Felerca, XFM News. Kasikas Express. Balita.